Hi po, I'm Rolem, your therapist. This is one of my patient that have uneven feet, frozen shoulder, lumbar pain, og knee injury. This is the result of overwork and stress. So need you na to na bayaran atong kulingon at least once a month kay isa or kaduha. Considered as reward na lang pud sa atong pagka-hardworking. And then at least dili mag-uban ang stress o body pain. Makaingon jud ka na sakit pa yung lawas, sakit pa yung ulo, daghan pa kay kag unahon-naon, so wala na, tiurok. So nowadays, we need this kind of treatment in order na makapadayon gyapon ta sa atong daily routine, sa atong adlaw-adlaw na mga bulaton o obligasyon. And na-determine po diyan ako, si Sir na di siya ubo, na pabalik-balik because na siya lactic acid deposit sa iyang ribcage, sa front, na inner lungs. Tura, daghan kay lactic acid deposit. Thank you, ingat, bye!